नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्नान जात्रा परे चतुर्धा मूर्ति ज्वर पीड़ित हो 15 दिन धरी सेवित हुंती दईतापति सेवायतों द्वारा कहीं प्रश्न करि पारंती जहां नाम उच्चारण कले कली कलुष नाश हो जाए, जहां नाम उच्चारण रे समस्त प्रतिकूल अनुकूल हो जाए। सकल पातक नाश पाई महाप्रभु नाम हेउछि महौषधि सदृश। तेबे महाप्रभु ज्वर केमिति पड़ती? जहां नामामृत उच्चारण करी महापापी को वैकुंठ प्राप्ति होउछि, तांकु बा केउ औषधि लागि होउछि? आम ओडिशा रे महाप्रभु समस्त औपचारिकता त्याग करी साधारण मनुष्य भली कालातिपात करती। सेथिपई एठी कुहा जाए यथा देहे तथा देवे। जेमिति आमको ज्वर हेले आमे विश्राम नेउ ओ औषध सेवन करूं, सेहीपरि महाप्रभु अणसर रही निराडंबर भाव समय अतिबाहित करती। महाप्रभु अति प्रिय तुलसी लगी हुए ना, तांको धला वस्त्र परिधान करा जाए और पुष्प अर्पण करा जाए। साधारण भक्तों सह देखा ही पारे ना महाप्रभुंकर। महाप्रभुंको ज्वर हेबा पछरे रहिछि एक किंबदंती। पुरातन काल रे माधव दास नामक जने सन्थ श्रीक्षेत्र बास करुले। से महाप्रभुंको प्रति सखा भाव रखुले। महाप्रभु और माधव दास को संपर्क अत्यंत निबिड़। केही काहाकू न देखिले दिने भी रही पारंतिनी। नियतिर खेल बड़ विचित्र। जोंठी सुख अच्छी सेठी दुख भी अच्छी, जोंठी मिलन अच्छी सेठी विच्छेद भी अच्छी। दुई जनक भल पाइबारे बाधक साजिला ज्वर। माधव दास ज्वर एपरी पीड़ित हेले जे पादे चलिबाकू बल पाइलानी। महाप्रभु जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र सह आसी देखती तो माधव दास को देह ज्वर जमिति खई फुटुचे। महाप्रभु जगन्नाथ सबु किछि छाड़ी लागी गले माधव दास को सेवा कार्य। महाप्रभु जगन्नाथ निज भक्त पाई निज सखा पाई किछि भी करि पारंती, हेले माधव दास को भल लगी नथिला कि महाप्रभु जगन्नाथ तांको गोड़ मोड़ी दियंतु कि मुंडरे पानी पटी करि दियंतु। माधव दास जगन्नाथ को मना करितले तांकर कोनोसी भी सेवा करिबा पाई। साधु सन्यासी माने निजर ज्ञाति कुटुंब घर द्वार जमी बाड़ी धन वैभव मान सम्मान ऐश्वर्य सबुकिछि त्याग करी ईश्वर को प्राप्त करिबा पई साधन करिथांती। सांसारिक भोग विलासरु सेमाने थांती बहुत दूर रे। माधव दास भी सेथुरु बाद पड़ी थांते केमिति? महाप्रभुंक सेवा शुश्रूषा आरामदायक थिला निश्चिंत, हेले ग्रहणीय नथला माधव दास को द्वारा। महाप्रभुंक हृदय निज भक्त मानक पई गोलाप पाखुड़ा ठारे भी नरम। माधव दास का कष्ट सह्य करि पारि नथुले आम कालिया शांत। जहार भ्रुकुटी कुंचित हेले अनंत कोटि ब्रह्मांड सर्जना होई कालर कोଳରେ विलय हो जाए। आज तांक हृदय पुणी व्यतीत होउचे जने साधारण मनुष्य पई, पुणी जने एभली मनुष्य पई जहार ना अछि घर ना अछि द्वार। मायापति मायारे समस्त ब्रह्मांड मोहित, हेले से बांधी हेइचंती माधव दास को बंधुत्वर बंधन रे। सर्वसमर्थ भगवान चाहिले कौन न करि पारंती? सम्राट को सर्वशांत और सर्वहरा भिक्षुक को चक्रवर्ती सम्राट कर दे पारंती। से निज गुरु संदीपनी को गुरु दक्षिणा देवा को जाई जमपुरु फेरई आनिथिले गुरुपुत्र को। महाभारत युद्धर अव्यवहित पूर्वर हस्तिनापुर सम्राट धृतराष्ट्र राजज्योतिष डाकी कहले, गणना करी कहतु तो दुर्योधन भाग्य कौन लेखा अछि? राजज्योतिष गणना करी कहले, दुर्योधन लक्ष्मीवंत सर्वसुलक्षण युक्त, राजलक्ष्मी तांक राजतिलक करिबा पई व्याकुल, समस्त ग्रह नक्षत्र तांक पई अनुकूल। से युद्ध रे विजयी हेबे और भविष्यत रे आर्यवर्तर चक्रवर्ती सम्राट हेबे। महाभारत युद्ध रे जेबे कौरव मानकर विपर्जय घटिला, धृतराष्ट्र राजज्योतिष को पुणी डकई पठाइले। राजज्योतिष को प्रश्न करागला कि आपण तो कहिथिले दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट हेबे, हेले वर्तमान कौरव सेनार रथी महारथी युद्ध क्षेत्र में प्राणत्याग करुछंती। कौरव सेना जितिबार कौनसी संभावना देखा जाउनी। कोन आपणक गणना रे किछि त्रुटि रहीगला ना दुर्योधनर भाग्य ही खराब? राजज्योतिष कहिले, ना मो गणना त्रुटि युक्त ना दुर्योधन को भाग्य खराब। केही जणे तो अछि जे भाग्य और भविष्यत ऊर्ध्वरे, जे समस्त ग्रह नक्षत्र गति को परिवर्तन कर दे पारंती। वर्तमान से पांडव मानक सपक्ष कहा को अछपा रहिलानी कि से आउ केही नुहंती। से हेउछंती कपिध्वज नंदीघोष रथरे धनुर्धर पार्थर सारथी साजिथिबा भगवान जोगेश्वर श्रीकृष्ण, जहांको इंगितरे रथी महारथी टळी पड़िले। से सर्वसमर्थ
କାହାର ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ହେଲେ ସେ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଶନି ପୂଜା କରେ ତ କେବେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରେ, ରାହୁକେତୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ। ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କି ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ, ସେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତିଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ। ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାଧବ ଦାସ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ବରୁଣ ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଆଜି ସେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତରେ ମାଧବ ଦାସର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଧନଧାନ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁରେ ନିଜର ଭକ୍ତକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜକୁ ହିଁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି ନିଜ ଭକ୍ତକୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କ 15 ଦିନର ଜ୍ୱର। ମାଧବ ଦାସ ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯାହାଙ୍କ ଅଚ୍ୟୁତ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସବୁ ରୋଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜ୍ୱରକୁ। ଅଣସର ଘରେ ରହି ଭୋଗିଲେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଫଳ 15 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ। ଏଭଳି ଅତି ଆପଣାରୁ ଆପଣାତର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଲା କିଛି ନିୟମ। କେହି କାହାକୁ କଥା ନ ଭାସିବେ, ଗୀତ ନ ବୋଲିବେ, ବାଇଦ ନ ବାଜିବ, ନାଚୁଣୀ ନ ନାଚିବ, କ୍ରୋଧ କରି ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା ନ କହିବ, ଶବଦ ନ କରିବ, କାଠ ପଥର ନ ବାଜିବ, ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ନ କରିବ, ଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବ, ତିଳକରେ ବିନ୍ଦୁ ନ ଘେନିବ, ଫୁଲମାଳ ନ ପକାଇବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନ ପଢ଼ିବ, କେବଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବ, ଘଣ୍ଟି ସଜ ନ ଘେନିବ, ଚିତ୍ରରୂପ ନ ଲେଖିବ। ଦଇତାପତି ମାନେ ବହୁ ନିଷ୍ଠାରେ ଏହି ଅଣସର ସେବା କରନ୍ତି। ତେଲ ଦେହରେ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଅନବସର ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତୁଳସୀ ବଦଳରେ ଧଳା ଫୁଲରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଅନବସର ପୂଜାରେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ସେହି ଭାବର ପୂଜା। ଆମେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଯୌବନ ବେଶରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର କଥାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ, ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ କି ପୁଣି ଫେରିବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଉ କିଛି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।